Ang maganda dito guys, may switching lever na siya para makontrol nyo kung saan lalabas yung tubig. Sa na-filter o sa tap water. 5-layer filtration, 2 water outlet modes, perspective design, at ceramic filter. Then binigyan pa tayo ng panlinis. Ayan, Leha mga lods, panglinis sa ating ceramic filter. Madali rin lang ito ikabit sa gripo nyo. Pasok nyo lang to sa gripo nyo, gamitan nyo ng clamp guys. Tulak nyo sa pinakataas para mapasikipan nyo mamaya. Paghiwalay nyo naman to guys. Yan, gagamitin natin tong isa. Then tanggalin nyo to. Pasok nyo tong isa dito. Then ilagay nyo to sa gripo nyo guys. Ayan, turn nyo lang. Tapos gamitin nyo to pampasikip. Then lastly, pasok nyo lang to. Then i-turn nyo lang tong thread. Yan, tapos pwede nyo na siyang gamitin. Huwag nyo kalimutan tanggalin yung supot dito guys ha. Ayan, nakasupot kasi yan kapag bago. Hatakin nyo lang mga lods, tapos tanggalin nyo yung supot, balik nyo lang. 5-layer filtration ng Soglen. Check out na mga lods!